बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुगल और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आसाबी तौर पर कमज़ोर होते हैं। जब उन्हें कोई बात कही जाए या उनकी ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट हो जाए, वाक़या हो जाए, तो वो परेशान हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो यही है कि हम मेंटली तौर पर या इसको ज़हनी तौर पर भी कह सकते हैं, आसाबी तौर पर भी कह सकते हैं, किस तरह मजबूत हो सकते हैं। या वो लोग जो आसाबी तौर पर मजबूत होते हैं, जो अपने असाब पर काबू रखते हैं, जो मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड रहते हैं या फिर अपने आप को मजबूत करते हैं, वो कौन से लोग होते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस होंगी। आप लोग यकीनन हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो हमारे हासदीन होते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम खुश रहें, वो हमें टार्चर भी करना चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों, हम कामयाब हों, हम आगे बढ़ें। और उनके लिए ये एक इस तरह होता है जिस तरह पाँव में कांटा चुभता है, तो बिल्कुल इसी तरह उनके दिल में हमारी जो कामयाबी है, जो हमारा आला ओहदा है, वो खटकता है। लिहाजा वो हमारे खिलाफ चालें चलते हैं। सम टाइम तो ये भी नहीं होता, सम टाइम हालात इस किस्म के होते हैं, गुर्बत की वजह से या और बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसकी बिना पर हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और फिर वो वाक़यात जो रूनमा होते हैं अचानक से हमारी लाइफ में, या फिर और तरह तरह के जो मसाइल होते हैं, वो हमारे ऊपर तारी हो जाते हैं और हम मेंटली तौर पर, आसाबी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह की जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं। अब ये ऐसी बीमारी है जो स्टार्ट में तो आप थोड़े से नर्वस होंगे, आपका नर्वस सिस्टम ख़राब होगा, उसके बाद स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, और फिर इतना ज़्यादा आपको ये डिप्रेस कर देता है कि आप ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे फ़ायदा उठाते हैं, यानी आपकी कमज़ोरी उन्हें पता चल गई कि ये असाब शिकन बंदा है, इसलिए जनाब वो क्या करेगा, या असाबी तौर पर कमज़ोर है तो वो बंदा क्या करेगा, वो आपको टार्चर करेगा, वो आपकी उस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको ज़हनी तौर पर, आसाबी तौर पर मजबूत होना है, और उसके लिए कुछ अहम गुण हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं सिंपल जुमला बोलूं कि हमें मजबूत होना है, तो वो 4 से 5 तरह से हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है मेंटली स्ट्रांग, दूसरा है फिजिकली स्ट्रांग, तीसरा जिसको हम आसाबी तौर पर कह रहे हैं, चौथा है बाय सोल, यानी आपके अंदर एक रूह है, रूहानियत तौर पर आप मजबूत हैं, और आखिरी है बाय कैरेक्टर, आप अपने किरदार को इतना मजबूत कर लेते हैं। जब आप इस तरह खुद को मजबूत कर लेते हैं तो कोई भी आपसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता, बल्कि वो जब बात करेगा, ये हालात इस किस्म के आएंगे, आप इतने ही मजबूत होकर सामने आएंगे। तो अगर हम खामोशी के साथ चलते हैं, मजबूत होकर चलते हैं, तो यकीनन हमें कामयाबी मिलती है। अब हम टू द पॉइंट आ जाते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर जो हमें ज़िंदगी में मजबूत करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डाउट का शिकार हैं। जब हमें अपनी ही सलाहियतों पर यकीन नहीं होगा, जब हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे, तो फिर लोग यकीनन हमारे जो सलाहियतें हैं वो चूँकि हमारी सामने ही नहीं आएंगी, या कमज़ोरियाँ सामने आएंगी, तो उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कभी भी हम अपनी सलाहियतों के ऊपर डाउट ना करें, हम किसी को इतना बड़ा ना कंसिडर करें कि अपनी ज़ात हमें छोटी लगना शुरू हो जाए, या हम किसी को मौका ना दें कि हम कमज़ोर हैं और हम जो है हमने जो किया वो गलत किया। यानी समटाइम होता है ये है कि बंदा कोई एक्ट कर देता है, कोई काम कर देता है, और बाद में बंदे को महसूस होता है कि यार मैंने ठीक नहीं किया। कोई एक बंदा आके बात करता है, वो कहता है कि यार तुम ठीक नहीं हो सकता है हम ठीक हों, लेकिन हम फौरी तौर पर उसकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? चूँकि हमें खुद पर यकीन ही नहीं रहा। जिस इंसान को अपने ऊपर यकीन होता है, बिलीव होता है, वो गलत भी चीज़ समटाइम कर देता है, लेकिन वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। बाद में ठीक है, वो उसको गलती को दुरुस्त कर लेगा, लेकिन वक्ती तौर पर वो अपने असाब को मजबूत रखता है, अपने जहन को मजबूत रखता है, और किसी भी शख्स के कहने के ऊपर अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट नहीं होता, या थक हार के किसी कोने में नहीं बैठता, बल्कि वो मजबूत होता है। फिर वो कोशिश करता है, अपने आप को समझता है। इसको कहते हैं कि कभी कभार वो एग्जाम्पल सेट करता है। जब बिलीव होता है ना इंसान का अपने ऊपर,
تو وہ چھوٹی چھوٹی اگزامپل سیٹ کرتا ہے, پھر وہی اگزامپل اس کو انکریج کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے, جب آپ اپنے آپ کو ڈگ کریں گے, جب آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے. جتنی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی, جتنا آپ کا مطالعہ بڑھے گا اپنے بارے میں یا ادروائز, تو آپ کا اپنے اوپر بلیو اسٹرانگ ہوگا, اور یوں پہلا سٹیپ آپ نے بھر لیا خود کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسری چیز نارملی دیکھیں تو ہم لوگ اپنے آپ کی کیئر نہیں کرتے. اس کو میں کہوں گا سیلف کیئر یا سیلف لو. اس کو سیلفشنس مت کہیے گا. سیلفشنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا حق کھا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کیے جا رہے ہو, اپنی خوراک اچھی کیے جا رہے ہو, اپنے آپ کو اچھا لباس پہنا رہے ہو, یا صرف اپنا سوچ رہے ہو, دوسرے کا جس میں نقصان ہے. لیکن سیلف کیئر اور سیلف لو سیلفشنس سے ٹوٹلی مختلف ہے. ہم اس کو مکس کر کے اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں. تو سیلف کیئر اور سیلف لو بہت ضروری ہے. اب سیلف کیئر کیا ہے؟ آپ اچھا کھاتے ہیں, آپ ہیلدی کھاتے ہیں, آپ اچھا پہنتے ہیں, آپ اپنے آپ کی عزت کرتے ہیں, خود کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ کسی اوپر والے لیول پہ دیکھتے ہیں, اپنی سوچ کو بلند رکھتے ہیں, اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, لوگوں کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی عزت کرنے سے پہلے آپ کو خود کی رسپیکٹ کرنا آتی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہی ہے سیلف کیئر اور سیلف لو. وقت پر نہانا, برش کرنا, بالوں کی حفاظت کرنا, اپنے سکن کی حفاظت کرنا, اپنے جسم کی حفاظت کرنا, یہ تمام چیزیں سیلف کیئر یا سیلف لو میں آتی ہیں. لیکن بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں جو اعصابی طور پر کمزور ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتے, وہ دوسروں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, مسلسل اپنی صحت کو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھار تو جاب کے لیے یا بزنس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنا انہیں خیال ہی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, اگر آپ صحت مند نہیں ہوں گے, اگر آپ خود سے محبت نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے آپ کی کیئر نہیں کریں گے, اپنے آپ کی عزت نہیں کریں گے, تو کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا, نہ ہی آپ اس دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تیسری چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ ہم لوگ ہر دوسری چیز کے پیچھے ریزن ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھیں, کبھی کبھار کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر ریزن کے کیے جاتے ہیں. یہ مائنڈ کے اندر فکس کر لیں کہ مجھے ضروری نہیں ہے کہ ریزن کو چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے. مثلا چھوٹی سی اسمائل کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا لاجک ہو. کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے, چونکہ تقسیم کرنے سے انسان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی آپ کو لاجیکل ریزن نہیں چاہیے. اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا فیل کرانا, اپنے ضمیر سے مطمئن رہنا, یہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں یا اسمائل پاس کرتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. چوتھی چیز پر اگر ہم آئیں تو ہم ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو جب آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. پھر آپ مینٹلی طور پر سٹریس لیں گے اور دن بدن ویک ہوتے جائیں گے. تو آپ ہر ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ اپنے آپ کو سمجھا دیں. ہاں, آپ اپنی خواہشات کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ایک دم سے نہیں بھی کر پا رہے تو کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. آہستہ آہستہ آپ خود کو, اپنے نفس کو قابو میں کر لیں گے. لیکن لوگوں کو قابو کرنے یا ان کو کنٹرول کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں. پھر آخری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ ہم مسٹیک سے ڈرتے ہیں, ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں. کبھی بھی نہ ڈریں. کمٹمنٹ کو ضرور پورا کریں لیکن رسک لینے سے کبھی نہ ڈریں, چونکہ مسٹیکس آپ کو مضبوط بناتی ہیں. جب آپ غلطیاں کرتے ہیں, غلطیوں سے سیکھتے ہیں, تو یہ چیز وہ ہے جو آپ کو اعصابی طور پر یا مینٹلی طور پر مضبوط کرتی ہے. سامعین, یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح آپ خود کو مضبوط کر سکتے ہیں. اس طرح کے اور بھی کئی پوائنٹس ہوں گے جو مے بی آپ کے ذہن کے اندر ہوں. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.